اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس الاول في ماده الفيزياء بالنسبه لشعبة علوم فيزيائيه علوم حياه والارض. الوغ هاد الدرس هذا مهم بزاف حيت دائما كتعطلنا في الوطنيات، دونك حنا ان شاء الله نحاولوا باش ما نضيعوش النقاط ديالو. Alors la première partie ça concerne l'onde mécanique progressive. Premièrement, on va voir cette définition. Alors, l'onde mécanique progressive, c'est une déformation ou perturbation qui se propage dans un milieu matériel élastique avec transfert de l'énergie et sans transfert de matière. Donc, l'onde, c'est tout simplement une déformation. Alors, on dit que c'est une onde mécanique car il peut se propager dans un milieu matériel. Et les milieux matériaux qu'on a sont trois. Un milieu gazeux, c'est-à-dire un milieu qui contient de l'air, un milieu liquide, donc par exemple l'eau, un milieu solide. Mais il ne peut pas se propager dans le vide. C'est ça que signifie un milieu matériel. يعني وسط مادي. وسط مادي شنو كنعنيو به؟ انه كيقدر يكون وسط سائل او لا وسط غازي او لا وسط صلب. Alors élastique, ça veut dire que après la déformation le milieu se trouve à son état initial. يعني élastique هي مرن. هادشي كيعني بلي من بعد ما كيطرا لداك لو ميليو او الوسط التشوه كيرجع للحاله البدئيه ديالو. Avec transfert de l'énergie, on sait tout que pour se déplacer on a besoin de l'énergie pour se déplacer, donc l'énergie il se transfère. Sans transfert de matière, c'est-à-dire la matière reste constant, il ne se transfère pas. إذا قلنا باللي مع انتقال الطاقة وبدون انتقال المادة، ça c'est évident. Et on va voir deuxièmement les types de l'onde mécanique. Donc on va voir deux types, soit un onde transversale ou un onde longitudinale. يعني موجة عرضية أو لا موجة طولية. Donc on va étudier le cas de l'onde transversale et on donne puis des exemples. Alors l'onde transversale, si la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation, de perturbation. Donc voyons l'exemple du corps. Alors on voit que la direction de propagation c'est comme ça. Donc la direction de propagation c'est ça. Et on voit aussi que la direction de déformation est dans ce sens, car si on voit le code à l'état initial هنايا ما كاين حتى شي ديفورماسيون. فهاد البلاصه فاش كنلقاو لا ديفورماسيون كنشوفوا بلي لو سونس ديالها فيرتيكال. دونك الا شفنا مزيان غنلاحظوا بلي la direction de propagation est verticale avec la direction de déformation. Donc on dit que c'est une onde transversale. On donne par exemple les cas اللي قدو كاع يعطيوكم في les examens nationaux. قدو يعطيوكم كاينه لو كورد c'est une onde transversale وكاين l'eau حتى هو c'est une onde transversale. donc عقلوا على هاد الجوج هما اللي كاينين في l'onde transversale. alors l'onde longitudinale او الموجة الطولية, si la direction de propagation est en parallèle à la direction de perturbation. Voyons l'exemple du ressort. Quand vous voyez que la direction de propagation est dans ce sens et la direction de déformation c'est sous forme de compression, c'est dans ce sens.
On constate que la direction de propagation est en parallèle avec la direction de déformation. On dit que c'est une onde longitudinale. Alors, on donne les exemples l'exemple ديال le son. Donc, le son, c'est une onde longitudinale. Alors, les cas اللي يقدروا يعطيوكم في الموجة الطولية deux cas. يا إما يعطيوكم le ressort أو لا le son. دابا حنايا نقدروا كاع نحفظوا. إلا عطاونا le corps long كنقولوا باللي هذيك onde transversale. إلا عطاونا le ressort أو لا le sonore كنقولوا باللي هذيك onde longitudinale. Alors, troisièmement, on va voir quelques propriétés générales sur l'onde mécanique progressive. Alors, cette partie, c'est pas très important parce que ما كيعطيوهاش بزاف les examens nationaux. Mais حنايا ان شاء الله غادي نشوفوها باش يكون عندنا le cours complet. On sait jamais les surprises اللي يقدروا يعطيونا في les examens nationaux خصوصا هاد الأعوام هادو. Donc, on va étudier tout. Alors, on a trois types. Premièrement, onde unidimensionnelle, c'est-à-dire une seule dimension. On prend par exemple le corde. Le corde, علاش قلنا une onde unidimensionnelle. C'est par exemple, إلا خدينا واحد المعلم سميتو X. خدينا معلم X Y وحطينا واحد لو كود نلقاو بلي هذيك لا ديفورماسيون كتمشي في ان سول اكس X. Donc on dit que c'est une onde unidimensionnelle. Alors, le deuxième type, c'est l'onde bidimensionnelle, c'est-à-dire deux dimensions. On prend par exemple l'eau. Alors, l'eau qui تمشى على deux axes, X et Y. Donc, يمشي بشكل طولي وشكل عرضي. إلا مثلا خدينا مثلا واحد لابارتي من الماء وحطيناها في هذا المعلم مثلا ورمينا فيها حجرة غنشوفوا بلي هادوك الموجات كيمشيو على هاد لاكس X وهاد لاكس Y. دونك كنقولوا هادي une onde bidimensionnelle. Alors le troisième type c'est l'onde tridimensionnelle, c'est-à-dire trois dimensions. On prend par exemple le son qui est une onde tridimensionnelle. Par exemple, إلا كنا مثلا في شي غرفة اللي الفوق راه يقدر يسمعنا واللي لتحت يقدر يسمعنا واللي قدامنا حتى هو راه يقدر يسمعنا. دونك هادو هما لي تيب او لا لي ديريكسيون دو بروباغاسيون qu'il faut retenir. La deuxième partie, c'est le phénomène de superposition. Alors, la partie c'est très simple. Il faut juste savoir la définition ولا بالأحرى شنو كنعنيو بفينومين دو سوبربوزيسيون. غتلقاو بلي هو واحد الفينومين ساهل باش ندرسوه. Donc le phénomène de passage des unes à travers des autres sans modification de leurs caractéristiques. On voit l'exemple de cordes dans cette image-là. On a deux cordes, on a deux déformations. Alors إلا شلنا معنا هاد لوند هادي اللي غادا في هاد المنحى وهاد لوند هادي اللي غادا في المنحى المعاكس ديالها. دونك هادي غتبقى غادا في هاد المنحى ديالها وهاد لوند حتى هادي غادي تبقى غادا في هاد المنحى ديالها وغادي يتلاقاو في كيلكو بوين. واخا هكاك هادي غادي تكمل في طريقها كما كتشوفوا في لانستون مثلا ناخذوا هادي ان انستون تيغال 0 وهادي ان انستون تيغال 1. دونك في لانستون تيغال 1 تلقاو بلي هادي كملات في طريقها في هاد لو سونس والاخرى كملات طريقها في لو سونس ديالها لو سونس كونترير مع الاولى.
حتى لو كنلقاو بلي هادي مع هادي كيتوقع ليهم لو فينومين دو سوبربوزيسيون كيتلاقاو، ولكن ما كيتوقعش ليهم واحد التغيير في الخصائص اولا الخاصيات ديالهم. Alors la deuxième partie, ça concerne l'onde sonore. On va voir quelques informations sur cette partie puisqu'ils ont donné dans les années précédentes cette partie se forme QCM. Donc on va voir des informations, quelques informations sur cette partie. Alors on a une expérience et on a posé quelques questions. La première question, est-ce que le son émis par la sonnerie est-il audible lorsque la cloche en verre contient de l'air? يعني واش هاد الصوت اللي كيخرج من هاد الساعة واش غادي تسمع لينا؟ واش غادي تسمع لينا فاش غادي نحطوه في هاد لا كلوش اون فير اللي اكيد فيها الهواء؟ اكيد غادي نسمعوا. علاش؟ حيتاش مثلا احنا فاش كنبغيو نعمروا الساعه ديالنا، فاش كنبغيو نفيقوا كنعمروا الساعه اكيد كنسمعوا الصوت، وهذاك لو ميليو اللي احنا عايشين فيه il contient nécessairement de l'air. Donc la réponse c'est oui. Passons à la deuxième question. Est-ce que le son émis par la sonnerie est-il audible lorsque la cloche en verre ne contient pas de l'air? Alors la deuxième expérience شنو درنا؟ خوينا هاد لا كلوش اون فيغ خويناها من الهواء، واش غادي نسمعوا الصوت ولا لا؟ alors c'est tout à fait évident que non. Donc on va voir la conclusion de cette partie. Alors l'onde sonore c'est une onde mécanique. De plus, il est longitudinal sous forme d'une succession de compression et dilatation. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir dans cette partie concernant l'onde sonore. Passons à la troisième partie, qui est une partie qui est très très importante, اللي كتعطينا أكثرية في les exercices. ما كاينش exercice ça concerne l'onde mécanique progressive ما فيهش calculer la vitesse de propagation. Alors احنا إن شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نابليكيو cette relation. Alors, on définit la vitesse de propagation d'une onde par la relation suivante qui est V égale à D sur delta T. Alors, on sait tous que V égale à V c'est la vitesse de propagation et D c'est la distance et T c'est le temps. Donc, حنايا باش نقدو نابليكيو هاد لا ريلاسيون في لي زيكزارسيس ونضمن النقط ديالها خاصنا نغيرو هادشي كامل. Alors D ما غاديش تبقى d'une manière vague نقولوا la distance ونحبسو، لا خاصكم تعرفوا بالدي سي لا ديستانس باركوري بار لوند. هذا هو اللي كيدير الفرق، انه ما بين واحد كيعرف باللي دي هي لا ديستانس والاخر عارف باللي دي هي لا ديستانس باركوري بار لوند، و تي هي عبارة على la durée nécessaire pour cette distance، أي الفترة اللي خاصنا باش نقطعو هذيك المسافة. Alors قلنا باللي V هي la vitesse de propagation، D c'est la distance parcourue par l'onde et delta T c'est la durée nécessaire pour cette distance. Et then, on va voir les unités internationales. V s'exprime en mètres par seconde, D la distance s'exprime par le mètre et T toujours s'exprime par secondes. Alors, on va voir une remarque qui est très importante. La vitesse de propagation ne dépend pas de la forme et la durée de déformation, mais elle dépend de l'élasticité du milieu, l'intensité du milieu et de la température. Donc, la remarque شنو كتقول لنا باللي tout simplement la vitesse de propagation il dépend du milieu. Donc, il a changé le milieu qu'elle changera la vitesse de propagation. Il a changé le milieu qu'elle la vitesse de propagation constante.
ناخدو دي زيكزامبل. مثلا رمينا واحد الكرة في الهواء، دونك السرعة ديال هذيك الكرة ماشي هي السرعة الا مشينا حتى رميناها في الماء. C'est clair? Alors, pour bien maîtriser la relation, on va voir quelques exemples d'application. On prend l'exemple 1, le corps. Alors, la première question, calculer la vitesse de propagation. Alors, غير نسمعوا هاد la question, نحطوا العلاقة directement. نسمعوا la question ديال calculer la vitesse de propagation, نحطوا la relation, عاد نفكروا دي شنا هي دلتا تي شنا هي. Donc, alors, on sait que V égale à D sur delta T. نكتبوا avec. أنا دابا كنوريكم la méthode pour résoudre tous les genres ديال les questions اللي كيعطيونا فيهم calculer la vitesse de propagation. كنوضعوا D شنو هي؟ alors D هي قلنا هي la distance parcourue par l'onde. هي هاد لا ديستانس من اس اللي هو لا سورس حتى الام. علاش ما غادي ناخدو من اس حتى لهاد لو بوين، مثلا هاد لو بوين اللي نسميوها مثلا لو بوين ان. هذا غلط كبير اللي كيوقعوا منه بزاف ديال التلاميذ. علاش ما ناخدوش هاد لا ديستانس من اس لان؟ من هاد لا ديستانس اس ان كتشوفوا تما شي ديفورماسيون. قلنا باللي لوند عبارة عن ديفورماسيون في هاد المسافة هادي اس ان. كتشوفوا واش كتشوفوا شي ديفورماسيون؟ لا. دونك الا خديناها من هنا لهنا كتعتبر غلط. خاصنا ناخدوها من لا سورس حتى كنقولوا حتى هادي سميتها لا فرون الجبهة ديال الموجة، لا فرون دو نود من اس حتى الام. دونك من اس لام هذيك هي لا ديستانس باركوري بار لوند. كنحطوها. alors دلتا تي توجور فاش كنشوفوا دلتا هي كنديروا لا ديفيرونس entre l'état final et l'état initial. alors فينا هي l'état final اللي حبست فيها الموجة او الفرون ديال الموجة؟ هي لو بوين ام اللي لانستون ديالها t1 égale à 10 secondes. l'état initial بدينا من لا سورس اكيد اللي هو t égale à 0. دونك غتبقى لنا جوست ابليكاسيون نيميريك. نديرو اس ام. غادي مثلا ناخدو اس ام ناخدوها كتساوي 10 متر. خصنا نردو بالنا من لي زونيتي. الا مثلا كانوا عاطيونا هنايا x s'exprime par millimètre خاصنا نضربوها في 10 à la puissance moins 3. دونك هنا عطاونا سهلوا علينا عطاونا جوست لو متر. دونك غادي نديرو 5 او لا 10 قلنا sur t1 اللي هو قلنا 10 moins t0 اللي هو 0. Donc, la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Juste une application numérique. Alors, l'exemple 2, calculer la vitesse de propagation. Alors, dans ce cas, on a deux instants. L'instant, l'état initial, je l'état initial, l'état final. Donc, on apprend l'état initial t égale à 10 ou l'état final T2 égale à 20 secondes. Et la question, c'est calculer la vitesse de propagation. Donc, nous avons la question, nous avons la relation. On sait que V égale à D sur delta D. عاد من بعد كنقولوا avec D شنو هي delta T شنو هي. Donc هنايا D كتقول لنا هي لا ديستانس باركوري بار لوند. دايما نجبدو هاد لا فراز. الا شفنا في ليتا انيسيال ها لوند كانت هنا، في ليتا فينال فين ولات في هاد لو بوين ام. دونك في ليتا انيسيال كانت في لو بوين ا، ليتا فينال رجعات لو بوين بي. دونك لا ديستانس شنو هي؟ لا ديستانس باركوري بار لوند شنو هي؟ هي
la distance AB. Donc D هي AB. وباش نلقاوها كنديرو هاد لا ديستونس هادي باش نلقاو AB لا ديستونس AB كناخدو من S ل M وكنقصو منها هاد لا ديستونس SA. كنقصو منها هاد لا ديستونس SA. إلا شتي فاش كنقصو منها هاد لا ديستونس كتبقى لنا لا ديستونس AB اللي هي هادي AB. إذا دلتا تي سي توجور l'état final moins l'état initial T2 moins T1. كتبقى لنا juste l'application numérique. Alors la quatrième partie qu'on va voir, c'est le retard de l'onde lors de la propagation. Donc la partie c'est très simple. Il faut juste retenir la relation ou la relation هي وحده غير كنستخلصوها من la relation الاولى اللي هي V égale à D sur delta T, la relation de la vitesse de propagation. Donc on va inchallah voir ça. Alors une onde émise depuis la source C, c'est ça, se propage avec la célérité V le long du côte. Il atteint le point M à la date T. Donc il atteint le point l'onde il atteint le point M à une date qui est T. Le point M' est le point M' à la date à l'instant T'. Donc هي كانت وصلت لهاد لو بوين M في l'instant T1 أو l'instant T وصلت ل M' في l'instant T'. Donc on dit alors qu'il existe un retard taux qui est قلنا دائما la différence entre l'état final et l'état initial qui est l'instant T' moins l'instant T entre le temps d'arrivée T' et le temps de départ T, tel que taux égale à M' sur V. Donc باش نعرفوا نطبقوا هاد لا ريلاسيون في tous les exercices اللي كتعطاونا. الا قالوا لنا كالكوليو لو روتار temporel دائما غادي يقولوا لك مي entre deux points. بحال مثلا في هاد لو كاع قالوا لك entre M et M'. كنشدو لا ديستونس entre les deux points M' كنقسموها على la vitesse. Alors la vitesse c'est un donné اللي كتعطانا déjà au départ. Donc حنا خاصنا juste يا اما نجبدو la distance M', اولا كتكون معطيه ليك la distance M'. كنديرو juste une application numérique. هذه première méthode. Alors la deuxième méthode est كنديرو tout simplement l'état final moins l'état initial. Comme ça on a terminé le cours ديالنا complètement وشفنا كاع les parties اللي فيه. Donc on se trouve dans des prochaines vidéos inchallah pour faire les exercices concernant l'onde mécanique progressive et je vous souhaite bon courage.